ম্যাডাম চলে আসুন। माला पर्यावरण को सारू আসুন। সবাই আসুন 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 আসুন। ঘুরিয়ে যান এটা নিচে। সবাইদের একটা বড় সৌভাগ্য হলো আজকে, একটা জাহাবাজ লিডারকে আজকে মালা পরালেন। সাত চলে আসুন। অঞ্জন বাবু আসুন। অঞ্জন বাবু আপনি একজনকে বাদ রেখে পড়াবেন, বুঝেছেন? একজনকে বাদ রেখে, হ্যাঁ এই যে সুধা যেভাবে আসছে একজনকে বাদ রেখে দেওয়া হয়। স্যার স্যার वाह 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 नाइस। তোমার নাম কি? টি-শার্ট মদন। আপনি চলে আসুন। এটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ বেটা করছে। मैडम जान मैडम जान मैडम जान वाह अरे अभी तो समूह सर के दिन ठीक समय में तो डाला আসেন আসেন আবার আসেন আবার সাপ্লাই না আমি আমার ভাইকে দিয়েছি। হ্যাঁ এবার বন্ধুকে দেন बंधु सबसे बड़ बंधु। हाँ ये देखिए सती हो, ये हस्बैंड वाइफ है। जब खुशी का मुहूर्त आता है, अगर अपना साथी जिंदगी का जो साथ निभाना के लिए आता है, निभाने के लिए उनके साथ अगर दे देता है हर काम में, तो इससे बड़ा मौका और कुछ नहीं होता है, इससे बड़ा आशीर्वाद और कुछ काम में नहीं होता है। तो इन जोड़ी के लिए हम लोग ताली बजाते हैं, आपके मन खोल के ठीक खोल थैंक यू। এবার আপনারা 12 লেভেলের 4 জন মিলে যত যা আছে সব আমার হয়ে যাবে। আচ্ছা এখানে মারা যাবে ম্যাডাম। আরে মালা কেন দেয়নি? এই তো ভালো হবে না। ए प्रसेन ম্যাডাম চলে আসুন। प्रसेन प्रसेन का डाका तुम। वाह वाह वेरी फाइन। प्रसेन सर के मालाटा पराते हैं एक बार। हाँ सबाई मिले सर के मालाटा पराते हैं। हाँ